ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ସାଗର ବାନ୍ଧୁଛ ତ ହନୁମାନ ପର୍ବତ ଆମ ମାନୁକେ ଶପଥ ସାଗର ବାନ୍ଧବାଟା ସରିଗଲା हनुमान पर्वत आनबाके जेछन नहीं आनिबे अधा दूर आइछ आउ शपथ सागर निर्माण ସରିଗଲା ସେଇ ପର୍ବତ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଗ୍ରହରେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ହନୁମାନ କାମେଲେ ତାଙ୍କର ମନ କାଜୁକି ହନୁମାନ जेहेतु रामचंद्र कार्य पर्वत ଆଣିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିନି ପାରିଲା ଏ ପର୍ବତଟାକୁ ମୁଁ କାଣ କରିବି ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାମେଲେ आज्ञा देले तांगु रघुकुल पति वृंदावने आज्ञा देले तांगु रघुकुल पति वृंदावने द्वापर जुगरे तार ना हवा गिरी गोवर्धन मुई जेतेबेले इंद्रଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଭାବି ସାତ ରାତି ସାତ ଦିନ ଘରେ ବର୍ଷା କରିଥିଲ ସେହି ଦିନ ମୁଇ ଏହି गिरी गोवर्धन କାଣ କରିବି କୃଷ୍ଣର ପରେ ଚିନି ଆଣିଲେ ଲେଖନି ବୋଇକରି କଥା ଦେଲେ मैले एतया जुगरे जे पर्वत काम क्लास काम कार्य घरनी কথা আমি হইছে হয় 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 तो गीत गायन नहीं है बाबू तीन पुराण के प्रमाण है ये गुरु तो हमको लिखी कर दीजिए सब जहां पुराण के प्रमाण सदा को माने जदि तू मने हेलाओ विश्वास जाई रे की बोली राम मनस ला 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 जदि तू मने हेलाओ विश्वास जाई रे की बोली राम बाबू सामोरी आंके माई घर दुईटा पश्चिम पकाले तमको माई घर देखो देला हमें माई घर का आलो के छमा बड़े खेती बराबर कर छै हां भाई बता दे मां पत्रा को मिला माई गो आगो गदा गमनी मर गेले रामी नहीं सिनी मरे को तो
ଆଉ କେନ୍ତା ଗାଇବେ ସଖା ଏ ତ ମନରେ ଲିଖା କେ ଗୋରିଆ କେ ଚାଲୁ ସତୀ ବଣ ସତେ ରକ୍ଷା ହେଲା ସେ କଥା ଆମ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାଦା ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଆଉ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭୋଇ ଦାଦା ଆମ ଦଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଖଟି ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଫୋନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଲେଖିছে লিখরি ঝিকরি যা কুড়িয়া মন কে